apa ni, the income, the category of income. So chapter 3 ni this is regarding the computation of income. So kita start sudah computation, even though the word is computation of income, but we don't do the calculation lah. Kita buat calculation pun just the illustration. So chapter 4 nanti baru kita akan buat calculation. Sebab itulah test ni dia tidak calculation yang sangat detail lah pasal mau kira berapa dia punya teks dan sebagainya. So sampai chapter 3 sahaja ni dia banyak teori, so that's why dia punya soalan pun MCQ. Kalau ada pun calculation, just a simple calculation, the illustration, and then you can do the simple calculation sahaja. Tapi yang very comprehensive punya calculation tu kita akan cover dalam chapter 4 nanti. Okay, so what is the computation of income? So sekarang ni kita cerita bukan pasal still dalam teks punya scope, tetapi kita cerita di bahagian upper layer. Upper layer maksud dia, so maybe I can share with you the sample of form. Okay, so remember when we declare the text, kita akan pilih dua jenis assessment. Satu assessment, so kita kena pastikan dulu either we are the resident ataupun tidak. Betul? After you know what is your resident status, barulah kamu akan tengok sama ada kamu punya borang tu, you pilih borang yang ada business ataupun tiada. Either you choose the one that is carry on business or does not carry business. So if you if you have the business, so you need to fulfill ataupun to fill in this ni lah, this apa ni form. So yang ini yang dia punya ni lah manual form yang kamu boleh kira kalau kamu terlepas masa sudah kan year of assessment. Contoh tahun 2024 sudah limpas dia punya online. Borang inilah yang LHDN akan suruh kamu kasih complete. Mau buat secara manual kan. Okay, so yang ini yang manual. So manual ni dia sama lah macam di online tu. Tapi just to give you the illustration, so we are now in the topic of computation of income, and this computation of income represent how does the income is calculated. So tahu sudah sebelum ni category of income. Tahu sudah category of income, kita ada employment daripada penggajian. Kedua, daripada kamu punya investment sources of income, such as the dividend, royalties, interest, and also the rental. Now, how we want to calculate the income? And this income is actually refer to the person yang ada bisnes sampingan. Kalau orang yang tidak buat bisnes sampingan, dia punya borang lain lagi. Dia tidak sama. So you can open the LHDN. Beza dia dengan orang yang ada bisnes, dia ada ini nih di atas nih. Okay. Now we have the B1, B2 sampailah semua BB ni lah. Tujuan utama dia apa? Kita mau tahu macam mana kita compute this income. Daripada nombor B1 ni sampailah kamu punya di chargeable income di sini. Dia punya proses lah to determine the income. Income ni belum lagi kita bayar tax proses pertama sebelum kita bayar tax adalah kita kena gather semua income. Once we gather the income, baru kita compute the income. Kenapa kita mau compute the income? Because there are four layers. Four layers of income yang kita kena determine. Tujuan utama kita sebenarnya sebab kita mau cari berapa kita punya chargeable income. Yang ini nih kita mau kira nih sebenarnya. Berapa kita punya chargeable income? So kalau kamu tengok tuh form tadi, chargeable income ada di mana? Chargeable income tuh dia ada di sini, chargeable income tuh. Oke, chargeable income tuh ada di sini. So proses dia untuk income nih semua nih, dia start from the statutory income. First, statutory income. Lepas you determine statutory income, you kira lah sama ada you untung ataupun rugi.
Kalau untung ataupun rugi, sini yang menentukan dia. Kalau you have the loss, then you determine the loss. Inilah total yang kamu akan ambil kira. Yang employment income tuh di sini the sources of employment income. Okay, and then you have the sources of interest. You have the interest, discount, royalties, itu semua tuh itu bukan bisnis. Itu dia masih lagi kategori kamu tiada bisnis. Orang yang cakap ada bisnis nih, yang dia buat bisnis jual-jual barang. Dia ada buat bisnis kecil-kecilan kah? Dia ada buat sole proprietorship kah? Dia ada buka firm kah? So, itu yang kita panggil sebagai company itu dia ada bisnis di luar. Setakat dia buat bisnis, dia bilang dia kasih sewa-sewa rumah, itu bukan bisnis namanya. Itu duit pendapatan sampingan. Ini nih, sources of rents in Malaysia. Sources of rents and so on. So next is aggregate income. So inilah kita punya tujuan utama kelas hari ini. Kenapa kita kena tahu apa dia chargeable, how to compute the income. So the process untuk dapat chargeable income ni, tadi Madam dah cakapkan awal-awal dia mau determine berapa statutory income. But in order for you to get a statutory income, dia ada lagi proses dia. First, gross income, adjusted income, barulah kita dapat berapa kita punya statutory income. So, faham sebab Madam tidak mau terus ajar kamu, apa ini computation of income ni? Untuk apa ini computation of income ni? Kan, kamu pun tidak tahu macam mana mau guna dia ni, apa tujuan dia. Jadi, kalau begitu yang kita kira-kira selama ni, untuk apa sebenarnya, apa itu? Bilalah tu mau guna tu statutory of income. Okay, for your information ya, statutory of income, adjusted income, gross income, and semua ni, kecuali chargeable income. Chargeable dia punya kepala. Kepala, saya Madam cakap bahasa yang mudah lah, bahasa kita lah, the layman kan. Kepala untuk semua teks ni adalah chargeable income. Sebab apa? Coba kamu tengok di sini. The tax is determined based on the chargeable income. If you still remember your FIN 533, remember kan ini? Lepas you dapat chargeable income, barulah you akan kira berapa kamu punya progressive tax kan? Refer itu table. First, 10,000 berapa dia punya tax. Kedua, tolak dengan berapa lagi baki, dalam dengan rate dia, berapa lagi tax di sini. So, itulah yang tax kamu kena bayar. Itu yang kamu belajar. Yang kita belajar sebelum ni, FIN 533, dia start daripada sini. Mana tuh? Aggregate income, sini sudah deh. Terus kita masuk di sini, sources of employment nih. Yang kita belajar di 533, start daripada sini. Salary of Mr. Ali is is 5,000 was 5,000 every month for the year 2024. Jadi kamu pun kali dah dengan 12 kan. Itu soalan dalam kamu punya FIN 533. So, you pun darablah 5,000 kali 12 sama dengan 60,000. Berapa? 5 kali 12 berapa? 12 kali 5. Kan? You tulislah berapa amount dia di sini. 60,000 contohnya. Oke, you tulislah amount dia di sini berapa, 60,000, tulis amount dia. Itu yang kita belajar dalam FIN 533. Beza dia dalam tax and zakat planning, kamu belajar advance sikit. Advance itu maksudnya apa? Kita kira macam mana kalau individu tuh dia ada bisnis. Macam mana kita mau kira? Macam mana kita mau assess? Jadi nampak apa tujuan kita buat kelas hari ini? Is it clear, everyone? Nampak paham? Apa yang kita membuat kelas hari ini? Siapa? Hello? Ya. Mau balik hari ini kah? Mau pergi anu nih, SICC? Sebab si pengarah bilang tidak wakil pendidikan nih. Yo, pengarah Jawa. Tidaklah. Ah, tidaklah.
Kalau dia mau balik hari ini, oh, apa. Balik hantarlah dia, hantarlah dia. Hmm. Eh, tak sempat nih, sebab jam jam 5 tuh dia mau jalan sudah. Jam 5:30 paling nih. Orang jalan tuh, sebab dia orang punya anak tuh ada macam apa lagi tuh dia bilang tuh kan. Hmm. 5:30 lah paling nih orang pergi gerak sudah di sana. Pergi, ya. Hmm. Oke, alright. Hmm. Oke, baik. Oke, so kita sambung ah. So nampak sudah kenapa kita mau ada kenapa dalam computation of income ni kita ada chargeable income. I think chargeable income you know already, you familiar with that. We have the gross income, adjusted, and statutory income. So we go further one by one. Start from the subchapter 3.1. Okay, so like I mentioned to you just now, whatever income yang kamu terima tu tadi di atas-atas semua ni, belum lagi kena count sebagai tax. Itu bukan tax yang kita kena assess. Maksudnya, let's say madam terima berapa? Uh, sorry, contoh. Dalam 100.000 contoh dia terima dalam setahun. 100.000 tu belum lagi itu yang amount madam cakap kena tax. Sebab ada lagi beberapa income-income lain kena masukkan. Income lain contoh yang kena yang berkaitan lah. Kalau ada madam ada bisnes lagi, madam kena masukkan dalam pendapatan yang diterima sekali daripada bisnes tu. Okay, so that one is um, the general overview lah. Kena tolak lagi dengan relief, barulah dapat chargeable income. Chargeable income tu lah, barulah kena assess untuk tax. So, proses untuk dapat chargeable income tu is not simple. Dia ada banyak proses-proses dia lagi. Layer-layer dia yang kena tolak. Kasih tolak itu. Penolakan, pengurangan. Dia ada proses dia lah. Penolakan, pengurangan. Pengurangan. Penolakan kasih kurang aggregate, pengurangan mau kasih kurang itu chargeable income. Nantilah madam cerita dengan apa yang maksudkan apa ini penolakan. Penolakan deduction, pengurangan is relief. Oke, pengecualian itu apa? Exemption. Exemption is dia tidak kena compute di dalam income. Dia proses awal lagi sebelum income. Dia ada 3 layer lah. First, bila kita mau letak kita berapa kita punya gross income. Yang ini inilah. Oke, gross income nih. Barulah kita tengok yang the next layer, aggregate, barulah kita tengok yang chargeable. So, the chargeable income of a person is considered as a tax. Okay, so the tax will be determined based on the chargeable income for the year assessment. And the process to get the chargeable income, dia meliputi semua ni proses-proses ni. First, you need to make sure the basis period of the sources income. Kena make sure yang apa-apa duit yang kamu terima tu adalah dalam tahun yang kamu mau buat assessment. Kalau 2024 memang tahun 2024, bukan duit daripada 2023, bukan duit daripada 20 berapa semua. So kena make sure yang kecuali lah case yang lambat bayar tu tadi. Macam yang tu hari Madam pernah cakap. So kita kena cek dulu duit tu daripada tahun bila. Okay. So second, you determine all the income, the gross income you derive from many sources. For example, the employment income, the rental, the rent, apa semualah kena. You collect, macam ibaratnya kamu collect the data lah. So subsection C of section 5, you determine how much is your adjusted income. So next process is you determine the adjusted income. Apa the adjusted? Later I will tell you. Second, you determine your statutory income.
The adjusted come after the statutory income. And last is, lepas you dapat statutory income, barulah kamu boleh tahu berapa kamu punya aggregate income. Ini akta ni cak apa? Adjusted, statutory, aggregate, dengan chargeable. Coba kamu tengok form ni. Ada kan semua? Statutory, aggregate, barulah kamu dapat dia punya chargeable income. Ini nak nih. Oke? Tapi yang tidak ada dalam tubuh orang tu tadi apa? Gross income, adjusted income. Sebab apa? This gross income and adjusted income you kira lah di luar. Kira lah di dalam kamu punya kiraan tu sendiri. Kamu punya record lah. You have the statutory income, itulah yang kamu akan letak di dalam kamu punya form yang di atas nih. Statutory income. Alright? So next. Hence, in order to explain the various description of income, computing for chargeable income, you need to compute dulu the gross income, the total income that you receive, then berapa adjusted, berapa statutory, and then the chargeable income. Okay. First of all, kita tengok what is the gross income. Gross income macam yang Medan cakap lah tadi ya. This is constitute to all the monies received from either your businesses. Okay, you get the data from the businesses. You collect the information, the money that you get. You get you have the record and everything. Proof the employment income, the dividend, the interest, and so on. After you have determined this gross income, then next process is you need to check on the adjusted income. So what is the adjusted income? Adjusted income from each source of income for the basis period for a year of assessment is the gross income from each source reduced by expenditure. Sorry ya kelas, Madam terpaksa dulu call ini nih. Anak Madam call lagi nih untuk kejap bahas, kejap. Ya, sorry kelas. Time busy kan situ lah, terus menimpa-nimpa tuh busy. Okay. Alright. So we continue. Lepas kamu collect all the information, next kita kena buat kira-kira dia lah. So we start with the adjusted income dulu. Sebab namanya pun computation kan.
Jadi, ibaratnya lah, kita bagi contoh si, apa ini, Mister ni lah, Mister sejak kan, Mrs. Linda lah. Mrs. Linda dia ada bisnes. Okey, dia ada bisnes, dia jual, mungkin dia jual tempe lah, dia jual tempe. So, dia jual tempe, dalam masa yang sama, dalam dia bisnes-bisnes tu pun dia terima income juga dari dia punya mungkin yalah bah, biarpun dia buat tu bisnes, so dia terima juga income dia kan. So, dia terima income dia, penggajian dia. Gaji dia mungkin sebagai manager tempe dia tu, company bayar dia dalam uh, um, 4.500. So 4.500 tu dia punya income, employment income. Tapi dalam masa yang sama macam mana cakap, dia ada run business tempe. Okay? So, dia dapatlah dia collect lah all the information regarding on dia punya business tu. Alright. So adjusted income here refer to the income from the basis period. Okay, so yang allow to apa ni all the expenditure and adjusted income apa ni represent that all the expenditure yang boleh buat deduction dengan tidak boleh buat deduction. Okay, itu maksudnya. Macam mana mau compute the adjusted income ni? So adjusted income ni macam mana kita dapat? So Miss Linda dia akan identify okay all the expenditure dia come up dengan dia punya statement lah macam biasa kan income statement dia. Sales saya begini-begini dia bilang. Sales saya begini. Saya punya perbelanjaan semua expenditure saya saya belanja untuk bayar staff salaries, saya belanja untuk rental payment, saya belanja untuk bayar bil air semua, utilities. I pay for the advertising. I pay for the research. I pay for the packaging. Banyaklah dia bayarkan, dia bilang. Untuk itu perbelanjaan biasa untuk bisnes. Dalam masa yang sama, dia cakap, oh, this year juga, I increase the capacity. Saya beli saya punya mesin baru untuk goreng tempe. Goreng tempe tu mesin saya cost me around 20,000 for example. So 20,000 is the cost for buy the machine, new machine. So that case, dia sudah kasih reveal dia punya income, okay, receive from the business. At the same time, dia sort out juga apa-apa perbelanjaan. So dalam adjusted income ni, LHDN akan ada satu form, ada satu form lah. The business owner, okay, which is Miss Linda, dia kena make sure that dia kena kira berapa dia punya income yang adjusted. How we calculate the adjusted income? So basically dia akan kira lah how much is the net income dia receive from the business, net income lah. All the net income dia terima income daripada business, sales dia lah bandingkan. Sales yang dia terima berapa, lepas tu dia akan tolak berapa, ada dua lah yang dia akan tolak daripada sales tu. Okay, satu yang ada dua, ada antara perbelanjaan dia tu is non-deductible. Ada juga perbelanjaan dia yang deductible expenditure. Deductible means that penolakan. Dia boleh mengurangkan dia punya income dalam bisnes. Apakah jenis-jenis expenditures yang dibenarkan untuk buat tolakan, deduction, apakah jenis expenditure yang tidak dibenarkan untuk buat deduction? Okay, take note. The expenses yang tidak dibenarkan untuk buat deductions adalah seperti capital expenditure. And apa-apa sahaja expenditure yang untuk tujuan keluarga. Untuk dia beli kereta, contoh dia bilang untuk keluarga, untuk bisnes, tapi sebenarnya lebih kepada kemudahan keluarga, not for the business. So that one is not allowable to do the deduction. So jenis-jenis expenditure yang allow
for deduction adalah seperti staff salaries, rental, for the premise, you pay rental lah, utilities, advertisings, and equipment. So meaning, if Miss Linda spend money all for these all activities, so dia boleh mengurangkan dia punya net income. However, if Miss Linda during the year of assessment, the basis period, she bought a machines cost around 20,000. So the 20,000 is not allowed to do the deduction. Okay, kenapa? Sebab this amount is dia buat apa ni? Dia belum lagi contribute kepada bisnes. Okay, dia kalau tujuan dia untuk bisnes, so dia untuk tujuan tempe dan sebagainya kan. So LHDN tidak benarkan lagi untuk buat penolakan sebab dia entitled untuk dapat the machine itself, dia ada dia punya capital allowance. And this capital allowance is not calculated under adjusted, but dia akan reassess di dalam dia punya statutory income. Okay, so like this lah punya case kan. Mana sudah nih? Mana Madam punya nih? Okay, ini nah. Okay, so like this kan. Kalau kamu tengok di sini net income tambah, kalau ada non-deductible expenditure dia akan tambah. Okay, dia akan tolaklah dia punya deductible expenditure. Like in this case, gross profit before tax adalah 100.000. Okay, and then dia cakap di sini gross profit before tax ni, this is before tax dia lah kan, expenditure dia semua ni. The gross profit here represent the COGS lah Bani. COGS, this is COGS yang kamu belajar lah. Kalau finance kamu belajar ini COGS. Tolak dengan expenses, the revenue, or the tax deductible. Tax deductible ni apa? Contoh-contoh dia, salaries, expenses, and so on. And you beli the capital expenditure, 18. So you declare your net profit is 42,000. Tapi bila kita buat adjusted income, then dia akan jadi begini. 42.000 your net profit kan? Letakkan di sini your gross income. Okay, your net profit. Tambah dengan non-deductible expenditure because ini tidak dibenarkan. Hanya 40.000 sahaja yang dibenarkan untuk buat penolakan. Oke, jadi adjusted income yang kamu kena declare adalah 60 ringgit pula, 60.000. So, itulah beza, itulah efek bila ada wujud adjusted income di dalam business sources of income. Clear semua? Kalau dia tidak buat pembelian-pembelian seperti aset semua macam mana? No adjusted lah, tidak adjusted dia. Dia akan cek lah. Oke, nanti Madam cerita, kenapa tuh kita beli mesin tuh tidak dapat penolakan? Kan? Sebab dia ada capital allowance. Apa ada capital allowance? Oh, capital allowance nih, nanti Madam explain dalam statutory income. Macam mana pula kalau company loss? Madam mau tanya kamu orang lah. Kalaulah company, kalau kamu kira-kira kan, then kamu bilang, company ini rugi. Macam mana lah? Kalau company rugi macam mana? Mau declare tax? Dayang? 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 Oh, Dayang Tanoja. Kalau bisnes tu rugi, macam mana? Dia buat adjusted kan? Adjusted tu rosak. Adjusted rosak pula. Madam terbaca sudah kau punya message. Aduh lah, Madam penat lah kan. Cakap pun macam tidak lurus saja. Adjusted to loss. You kira-kira tu kan, rugi. Macam mana tu?
The business loss, then what happened? Mau declare juga kah statutory income? Ada yang, what do you think? Logiknya lah, kalau kau lah jadi Miss Linda. Kau mau declare juga, Dayang? Kalau buat statutory income, oh tidak, si Dayang tidak mau declare. Siapa rasa perlu declare juga kalau rugi? Kalau rugi, Madam declare juga. Anyone? Cakap, Madam saya rasa dia kena declare juga. Kenapa dia kena declare? Dayang dia cakap tidak perlu declare pun. Rugi, buat apa yang mau declare kan? Ada yang, itu Dayang punya nilai jawaban. Anyone? Mau bagi jawaban? Declare, madam. Sub mandatory. Mandatory. Sebab dia mandatory kan. Oke, logiknya lah kenapa kita mau declare. Mandatory is one thing lah. So, ada bisnis. Kena declare lah, madam. Nanti karena macam kita menyalahi undang-undang pula kan. Betul lah tuh. Jawaban si Adriano. Because mandatory kita kena buat lah. Kalau tak buat nanti sekarang sudah sampai surat. Kenapa kau tak declare? What happened to your business? Oh, because masa tahun tu saya rugi. Jadi saya tidak declare lah. Tahun ini tiba-tiba ada. Itulah yang menjentik itu LHDN untuk telepon kamu. Boleh hantar kau punya laporan keuangan? Karena audit kan? Oke, logiknya lah. This is your business, Miss Linda business. Dia rugi. Kalau dia rugi, definitely dia berhutang kan, dia kena bayar lah tuh expenses semua. Betul kan tidak? You rugi, you punya bisnis, siapa mau bayar? Diam-diam saja. Orang minta, bila kamu mau bayar gaji kami, gaji ini semua. Kan? Logik lah. Siapa mau bayar itu kalau kerugian? You punya bisnis, you bayarlah. Sole proprietorship. Kerugian tuh under you punya own liabilities. Pakai apa kamu bayar duit? Pakailah duit kamu. Kamu punya income tuh. Daripada mana sumber income kamu? Daripada sumber mana lagi? Gaji saya lah, saya terpaksa bayar. Bayar itu semua gaji saya kena putung semua. Jadi dia mengurangkan kamu punya income kan? Betul kan tidak? Contoh lah macam si Miss Linda. Dia dapat 4.500. Dia dapat benefit-benefit lain lah. Mungkin dia punya annual salary mungkin sebanyak 80.000 lah contoh dia. Bisnis dia rugi 10.000. Siapa mau bayar tutang kerugian 10.000? Terpaksa lah Miss Linda yang bayarkan. So, kalau dia negatif, dia akan kurangkan apa ini income si Miss Linda. Instead of 80, dia boleh declare 70.000. Aduh lah, siapa lagi telepon nih? Oke? Faham? Jadi declare sahaja. Jangan tidak declare. Sebab kamu adalah orang yang bertanggung jawab dengan bisnis tuh. Definitely, you yang membayar semua itu kerugian. You yang tanggung. You tanggung pakai apa? So, itulah yang boleh mengurangkan kamu punya aggregate income. Clear semua? Faham? So, instead of 80.000 tadi dia declare lah 70.000 tinggal sebab dia tolak. Sudah dia absorb to loss company itu from dia punya income yang dia received. Logiknya begitulah sebab siapa lagi kamu harap untuk bayar kan? Kalau kamu minta tolong orang lain pun, namanya pun dihutang lagi sama orang lain. Oke? Alright. So, kita tengok balik ini nota. Okay, so ini ada highlight di sini. What happened if the business has adjusted losses in a year? Then the loss can be deducted from other income when calculating the total income. Sini Madam cakap tadi. Ada income lain tuh dia akan tolak lah. Usually kita punya money is received from your employee. You punya penggajian lah. If a non-business sources, the rental has a loss, so ini tidak
tidak perlu declare lah. Tidak perlu declare lah. Contoh macam yang ini Nana kan. Kita cerita pasal yang orang yang tidak bisnes. No business sources. Oke, kalau no business sources kita kira daripada sini nih. Mana employment tuh? Ini nak kan? Hmm, ini nak. You letaklah berapa amount dia. You letak di sini berapa amount dia kan. Lepas itu sini rents. Let's say lah rents nih kan. Oke, kalau rents ini saya rugi macam mana? Apa maksud kau rugi? Dia cerita lah. Actually, saya kasih sewa rumah saya 1.000, tapi saya bayar hutang dengan bank 1.200. Apakah? Dia short 200 tiap-tiap bulan. Dia yang bayar. Dia bilang dia rugi. Itu tidak dikira rugi, ah. Jadi, you janganlah declare ada income kamu daripada rental. Kasih kosong sajalah. Itu cerita dia. Jangan kamu buat in bracket negatif berapa? 200 kali 12 berapa? 6.000 ringgit ke tuh. 200 kali 10, 2.000, 2.000, 2.400 bilang. Saya short 2.400. Oh, suruh siapa bayar? Siapa suruh kau pergi kasih sewa begitu kan? So, tidaklah. Logiknya memang tak boleh declare lah. Kalau kamu ada kerugian, if you don't have any source of business, only if you have the business sources, you sell something kah, you have provide the service kah. So inilah yang you akan letak berapa amount losses kamu. Bukan income ya, sources of income you letaklah berapa, tapi nanti dia akan tolak dan dia akan jadi negatif. Is it clear? Macam mana mau trade? Kalau ada kerugian? Okay, very good. Okay, nah kita tengok pula statutory income. Ini kita mau record soal statutory income. So, what is a statutory income? Statutory income, kita kasih tengoklah. Kita kena tengok from perspective of accounting. Okay. Dalam accounting, bila kita purchase aset, kita, of course, aset tu dia ada dia punya susut nilai kan? Tak kisahlah kamu guna straight line method kah, apa method sekalipun, book value apakah. So, apapun method sekalipun memang kamu akan ada satu yang kita panggil sebagai depreciation. Betul? Memang ada depreciation. Tapi betul-betul kah depreciation itu tolak duit kau? Betulkah depreciation itu ditolak duit kau? Mana itu duit? Tiada, itu accounting saja. Kasih tolak lah tuh amount. Nampakkah? Oke. Jadi, kamu tengok sejalah dalam financial statement kamu. Financial statement kan kamu, you beli mesin. Adakah kamu letak dalam perbelanjaan kamu di sana, dalam kamu punya expenses? New machine, you beli di sana berapa? Apa nih, high tech machine, beribu-ribu harga dia you beli. Tidak kan? Kamu tidak akan letak berapa pembelian itu di dalam sales kamu punya income statement. Biarpun kamu ada beli new machine during the year of assessment. Because memang not allowable. Okay? Memang tidak dibenarkan. Ini yang ramai orang ingat. Oke, kita beli aset lah supaya kita punya kita punya income ni makin berkurangan. Tidak. Oke, LHDN for your information dia tidak allow ada penolakan dalam capital expenditure. Alright, apa-apa pembelian aset. Kenapa? Sebab we believe that in accounting we have a depreciation. Every year we calculate the depreciation expenses. Kamu tidak percaya? Kamu tengok kamu punya FIN 658 nih. Contohlah, kamu punya FIN 658 nih. Kita tengok baliklah. Coba kamu tengok dalam sini. Kan? Ada depreciation kan? Ini depreciation. Ini depreciation kamu nih. Ini depreciation. Tapi betulkah kamu belanja tuh duit? Mana itu duit yang kamu tolak? Kamu tolak begitu? Sebab tuh bila kamu reassess kamu punya kira kamu punya cash flow from operating, kamu ingatkah kamu tambah balik itu? Contohlah
yang ini. Kamu ingatkah bila kamu kira balik itu kamu punya financial cash flow from operation kan, you tambah balik itu depreciation kan? Kenapa? Sebab memang tidak ada duit outflow pun terjadi masa itu. So that is why dia punya depreciation nih ditolak sebab masa kamu beli tuh dia tidak kena tolak semasa Bapak Yat Madam nih. Dia tidak kena tolak semasa pembelian, tapi dia akan gradually ditolak dalam bentuk depreciation yang akan mengurangkan itu cukai. Yang akan mengurangkan itu cukai di mana? Dan you dapat di sini kan ini ibarat gross profit lah bandingkan gross profit ataupun EBIT lah kita panggil di sini kan. You tolak dengan interest, you baru dapat tax di sini. See? Dia tolak expenditure di sini. Padahal di dalam adjusted, dia tidak benarkan ini, capital expenditure. Tetapi dalam statutory income, bila kita mau declare statutory income, you declare, you minus with the depreciation, barulah you akan dapat berapa company itu punya statutory income. So, faham sudah kenapa tadi yang mana? Jadi rugilah company beli kan? Tidak, company tidak rugi beli. Sebab dia akan ditolak tiap-tiap tahun ikut lifespan to machine. Kalau lifespan to machine 5 tahun, tiap-tiap tahun 2.000 bahagi 5 berapa? 6.000 kah? 2.000 bahagi 5 berapa? Kiralah berapa di sana? 20.000 bahagi dengan 5. 2.000 setiap tahun lah 4.000 setiap tahun lah dia akan mengurangkan company itu punya capital allowance. So adjusted income tolaklah capital allowance tuh dapatlah statutory income. Paham? Paham kelas? Boleh? Jadi statutory income kan ini adjusted income kan? Adjusted income kamu 60.000. Sini kan? Mungkin dia ada beli capital expenditure sebelum ini lagi. Dia punya susut nilai adalah sebanyak RM5.000. 60.000 tolak 5.000 capital allowance. So berapa? Ditolak 5.000, 60.000 tolak 5.000 berapa? 55.000 is the statutory income for company. Itulah dia maksudnya statutory income. Alright, so you read on your own lah. The depreciation for the personal tax yang tidak business sources is not allowed. Nanti sekarang dia cakap pula, siapa ada capital allowance ya? Apa capital allowance kau? Saya punya kereta depreciate. Itu tidak boleh. Kadang-kadang orang yang terlampau panjang akal dia kan dia pikir begitulah. Tapi tidak boleh. Only for the person, for the individual person yang ada business sources sahaja boleh buat penolakan dalam statutory income. Oke semua, still with me? Boleh fahamkan? Kalau kamu tidak paham, tanya aja, madam. Alright. Yang ini cerita tadi lah. Macam mana kalau tidak capital allowance? Kalau tidak capital allowance, adjusted income itulah statutory income. So, statutory income itulah dia adjusted income. Kalau tiada capital allowance. Kalau ada capital allowance, tolaklah. Tadi tidaklah adjusted income itu sudah. Adjusted income, tolak capital allowance, dapatlah statutory income. Okay, so to simplify, what is the aggregate income? Okay, so to get the aggregate income, the flow to calculate the aggregate income, we start from the gross income. You determine all the total income from all sources. For example, the employment income, your rental, your business sources of income, and so on. And then you calculate the adjusted income. Daripada business tu, you carilah mana-mana expenses yang boleh ditolak daripada
kamu punya income. So, kalau tidak yang mau buat adjusted, dia macam mana? Dia tidak buat capital expenditure tahun tu. Oh, kalau tiada, ambillah dia punya net profit. Net profit itulah jadi adjusted income. Paham kamu, maksud madam? Macam yang ini kan? Macam yang ini kan? Tadi dia ada capital in nature. So, madam mau kasih tengok je illustration sama kamu. Macam mana kalau ini ni tiada nih? Ini ni tiada, ini tiada. Macam mana? Kan? Jadi 100.000 tolak 40.000, 60.000. 60.000 je lah dia punya adjusted income. Sorry. Ini 60.000 kan net profit dia 60.000 lah di sini. Ini 60.000. Ini 60.000 sebab ini ibaratnya ini tidak wujud lah. Ini 60.000. Jadi net profit dia 60.000. There is no non-deductible. So adjusted income is 60.000 lah. Kena tulis juga adjusted income. Boleh semua? Okay, next. Lepas dapat semua tu, lepas tu kita ada statutory income. Statutory income, you minus with the capital allowance sahaja. Kalau tidak capital allowance, so whatever amount in adjusted income will be treated as a statutory income. Ambil terus amount to statutory income. Okay, so kalau ada losses, like this, the illustration, statutory business income is 40,000, but the business is losses 50,000. After they calculate semua tu, this is actually masa dia buat adjusted to loss. So meaning to say NIL because of the company does not make any profit. 10.000 lah kerugian dia. So 10.000 tu shall be carried forward. Okay, so maksud dia amount ni kan di sini ni, this is ada perubahan dia kena tolak dalam during the year assessment. Dulu dia kena carry forward, maksud dia next year baru dia kena tolak balik berapa income yang dia terima. Tapi starting this, dia tolak daripada kamu punya total income lah. Macam yang Madam cakap tadi awal-awal. Okay, so this is the illustration of the aggregate income. Okay, kalau kamu tengok di sini, Madam sudah pun kasih screenshot, apa ni? Kasih ambil gambar daripada, I extract from this actually. Tapi untuk kasih summarize yang kita belajar tadi, proses kita sebenarnya mendapat ini aggregate income nih. Kita sudah kira statutory income, and then kita kalau ada losses, kita letak losses di sini berapa. Kecil. Okay. And then you masukkan berapa sources of employment in Malaysia. So let's say lah kan, let's say we put this as an example. The statutory income kalau you make money lah kan, di sini contoh dia bisnes kamu 60.000 ringgit. 60.000. So no losses, so you just masukkan sajalah di sini. Okay, you masukkan di sini berapa dia punya stocks, dia punya amount 60.000. Okay, 60.000. Baru you masukkan berapa dia punya total di sini 60.000 lah. Ini kalau orang tu ada duit lah, Miss Linda kan, contoh 60.000 dia buat. So dia terima lagi di sini 80.000 dia punya penggajian. 80.000. Jadi dia tidak terima rent dan sebagainya. So ini jelah amount yang dia terima 80 tambah 60.000. Kalau kamu tengok di sini B6 tambah B7 tambah B10 semua. So 8 tambah 6 dia 140.000. So ini adalah dia punya aggregate income lah. Contoh dia. Kalau dia ada bisnes lain. Tapi kalau dia ada bisnes lain yang dia tidak bisnes, so kita tidak guna ini form. Kita guna form yang lebih simple daripada ini. Sebab atas di semua B1 sampai ni B5 ni tidak wujud, tidak ada. Okay, so itu beza dia antara individual tax declaration for those yang ada business dengan for those yang tidak ada business. You have the business side business and you don't have the side business. Kalau losses macam mana? Kalau losses you buat je lah. Macam ni. Macam mana ni ya? Ni kan, contohlah kita membuat dia loss kan.
Oke, dan di sini losses dia dalam, bagi tahulah bila kamu kira-kira semua kan bisnis loss itu dalam 20.000. Contohlah 20.000 kan. Jadi before tolak B5 nih, before tolak B5 dia dalam, sorry, rugi dia dalam berapa di sini? Dalam 70.000, 80.000. Contoh kan. Buatlah dalam 20 ribu lah kerugian dia kan. 20.000 ringgit. Jadi 20 dengan nih, kamu tengok di sini, B5, B apa? B6, B7, kan? B5, B6, di sini dia akan jadi negatif lah kan? Nah, negatif di sini nih. Oke, jadi tengoklah sini, dia akan kurangkan. Jadi instead of 140.000, so dia akan jadi di sini dalam berapa? 60.000 lagi dia. Because of this is dia punya bisnis. Oke, sahabat-sahabat macam kalau losses tadi macam mana dia punya efek? Oke, kelas, boleh? Kita sudah sampai aggregate income. So we take a break around 5 minutes before kita continue dengan next chapter. Next lagi kita mau tengok pula chargeable income. Alright? So kita kena kasih habis ini sampai kita mau discuss di bawah sini chargeable income. Proses dia daripada atas sini aggregate income to chargeable income. Oke, so kita rehat dulu 5 menit dan kita sambung kemudian lah. Menolak jumlah income total. Sebab dia dapat donation di sini kan. Barulah dia dapat aggregate total income. Ada dua nih aggregate income. Satu aggregate income, satu lagi aggregate total income. Oke? Nah, ready semua? Kita mau masuk sudah nih nota nih. Nah, jangan lagi kamu pikir-pikir itu nota yang ini. Tutup sudah nota yang ini. Tadi itu habis sudah. Sikit saja. Yang ini aja kita masukin. Oke. So, let us look into this nota. Kamu tengok kamu punya nota nih. Oke. So, donation and give allowable for reduction from aggregate income. So, satu, you give money to the government, state government or local authorities. Let's say the government buat tabung lah. Tabung Palestin bukan. Yang government buat tabung nih untuk tujuan dana daripada umum. Contoh macam tu hari COVID-19 kan, government buka lah dia punya tabung. Sesiapa yang ingin membantu kerajaan bagi mengurangkan beban-beban individu, kerajaan akan berikan duit sumbangan ini kepada, contohlah semua ni. So these are the once you receive, then you get the receipt. So the receipt you boleh keep and declare untuk dapatkan deduction under gift. Okay? Kedua, gift of money, gift or donation. Okay? Donation sedekah sama. Zakat bukan donation.
Paham itu, ah? Sedekah dia masuk dalam donation. Sedekah. Sedekah. Tapi yang you bagi orang yang di tepi jalan tuh itu tidak dapat teks lah. Yang datang tiba-tiba pergi kedai makan kan, eh, minta dulu kasih sumbang untuk orang-orang buta, bilang itu tidak dapat nilai kamu. Oh tuh hari saya udah bagi dia 10 ringgit, dia pun kasih masuklah 10 ringgit dalam item deduction di sini kan. Nah, di sini kalau kasih masuk approve 10 ringgit tuh hari pun berapa kali saya bagi tuh amo 200 juga lah, yuk letaklah 200 sini. Tiada receipt, tak boleh declare. Kenapa? Sebab only for the approved institution or organization. Sebab macam mana mau tahu? Macam contohnya macam Majlis Kanser Negara Makna, ha? Persatuan Orang-orang Buta, diorang punya bila maksud dia kalau mana persatuan sekalipun kalau diorang minta duit daripada kamu dan diorang ada nomor receipt dengan LHDN, sebab pendapatan diorang terima semua ni diorang kena declare dengan LHDN. Nah, bukan senang, nanti saya kasih keluar surat. So belum tentu lagi tempat yang kamu bagi sumbangan tuh adalah approved institution. Ini kan ramai orang salah guna tau. Macam mana contohnya? Oke, ini kampung dia bilang dia mau buat masjid. Dia mau buat madrasah lah dia bilang kan. Jadi orang ramai pun bagilah duit. Bagilah ada yang 1.000. So dia declare dalam untuk company dia cakap, we give money for under CSR, kami bagi bantuan 1.000 atau 25.000 ringgit dia bilang. Bila NHDN cek 5.000 tu mana resit dia? When they check that, oh, madrasah ini kan masjid ini tidak pernah pun dapat kelulusan daripada LHDN untuk raise dana daripada awam. So automatically yang kamu bagi itu ibarat cuma semata-mata untuk kamu punya between you and God. Okay? Kalau kamu bilang untuk tujuan teks, cannot. Ini dia punya point sebenarnya. Dia punya main point. Approved institution. Alright? So limit only 7%. Okay, so you mau bagi kepada contoh, saya mau bagi 7% daripada income saya ni kepada church. So, kalau bagi cuma 7% saja. Contoh, you bagi, saya mau bagilah berapa ribu. So, LHDN akan kira 7% daripada aggregate income. So, let's say your aggregate income tu sebanyak 60.000. 6 kali 7, cuma 4.200 sahaja kamu akan dapat deduction. You tidak boleh declare sampai 5.000 ringgit. Okay? Give of money for the cost of contribution to any sport activity or sports body. So yang ini you give contribution for CSR. You give to you bagi donation kan dalam bentuk you bagi lah. Saya mau sumbangkan thread machine ataupun apa-apa sports equipment dah bilang kan. Dia akan assess berapa nilai dia and subject only 7% daripada kamu punya aggregate income. Okay, give of money, cost of contribution, any kind of project of national interest approved by the Minister of Finance. Dia lebih kurang macam yang number 1 ni tadi lah. Cuma yang number 1 ni tadi, yang ini, yang give of money to the state government ni, government or state government, dia tidak dia punya limit. Tapi yang ini semua ni dia ada limit dia. Gift of artifacts, manuscript and paintings, dia lebih kurang macam yang tadi. 5 dengan 9 ini lebih kurang. Okay, ini ibaratnya macam you have the antique lah, barang-barang antik, dan kamu tahu barang tu dia ada commercial value, so you want to contribute something to the country. So, saya cakaplah, saya ada tinggalan nenek moyang saya, ini artifak lama ataupun ini manuskrip lama. So, daripada saya simpan saja begini, baik saya bagi kepada Museum National Art Gallery ke, lukisan-lukisan yang berharga kan. Okay,
With that, dia akan kira berapa value nilai lukisan tu dan you akan dapat tax deduction. So yang ini yang dalam filem selalu kamu tengok tuh. Dia bagi lukisan palsu kan. Dia beli, dia bilang. So, saya ada beli lukisan harga dia begini-begini, dia bilang. Yang kamu tengok dalam cerita mana? Cerita Korea kan? Oke, dia kena assess nilai value dia. Lepas tu dia cakap, tu lukisan asal dia simpan. Lukisan palsu dia pergi bagi kepada itulah galeri untuk kena display because the gallery make money lah from that. Mungkin the gallery is owned by the government. They get money untuk dapatkan penolakan cukai, deduction. Okay, cara untuk kurangkan income lah. Give of money to the library. Okay, you give books, you give anything that is a benefit to the facilities, library facilities. Okay, so next is the provision facility in public places for the benefit of the disabled person. So don't get surprised because some of the contributions come from the individual people. So they are very kind to contribute money, okay, for the purpose of this the benefit for the disabled individual. For example, dia bagilah macam tambah dana untuk pejalan kaki untuk orang buta dan sebagainya. Okay, and then medical equipment. So all this ada dia punya subsection. Under subsection 44 dia ada kurungan-kurungan dia semua. That's why tadi ini kan 6 ni dia ada 2. 6. This one is 6B, ini 6A ni. Okay, for the government. Okay, next the rebate. Tax rebate. Tax rebate ni kita cerita kemudian sebenarnya. Tapi tax rebate untuk makluman semua, tax rebate beza dengan deduction. Deduction dengan rebate adalah dua benda berbeza. Kenapa? Kita refer balik ini form. Kalau kamu tengoklah di sini kan, kalau donation dia mengurangkan total income. Dia masih lagi dalam range chargeable total income to chargeable income. So the lower your total income, so it will affect you punya chargeable income. Okay, so maksudnya you will assess based on the chargeable income, the tax. Tapi kalau kamu punya tax rebate ni kita kira selepas kamu compute berapa income tax. Berapa tax. Nampaknya beza? Rebate selepas you kira berapa tax yang kamu kena charge, tetapi donation dia mengurangkan total income, which you punya chargeable income pun akan terkesan juga lah. Kurang total income tuh kuranglah juga kamu punya chargeable income. So dia akan mengurangkan kamu punya cukai yang dikenakan. Tapi rebate dia tolak berapa tax yang kamu kena charge. So kalau kamu tengok di sini, so rebate dia much better than donation lah. So if you think to give sedekah lebih daripada zakat, so better you give zakat more than sedekah lah. Sama juga sebenarnya. Okay, so zakat dia masuk dalam rebate tax di sini nih. Okay, tax rebate. Tax rebate tidak ada limit. Tidak ada limit dia. Lain-lain rebate yang kita boleh terima as a Malaysian, if your chargeable income less than 35,000, bila kamu kira-kira you punya chargeable income kan, you dapat suatu total aggregate income, lepas itu tolak dengan total relief, berapa amount dia, penolakan kamu punya pengurangan cukai, yang kamu dapat pengurangan, barulah kamu kena assess berapa kamu punya chargeable income di sini. Let's say your chargeable income is 35,000,
35,000, then you entitled to get the rebate. Kalau kamu buat husband and wife combine, kamu dapat 400 sahaja. Bukan husband 400, wife 400, enggak. Kalau dia combine assessment, contohlah, si Miss Linda sama si Mr. Wong kawin. Wong and Linda, they married. So, dia cakap, okay lah, kita combine lah kita punya assessment. So, bila dia kira-kira, dia punya tax rebate, chargeable income dia 35,000. Jadi, dia dapat rebate 400 sahaja. Tetapi, kalau Miss Linda dia declare sendiri, okay, dapatlah, kita buat separate assessment lah. Saya declare saya punya, kau declare kau punya. Okay. Masing-masing declare. Kalau dapat, kalau dia punya chargeable income less than 35,000, so masing-masing dapat 400 ringgit rebate. Macam mana kalau chargeable income dia tidak sampai 30, tidak di apa ini? Di atas 35,000. 35,800 contoh dia. So kalau 35,800 dia tidak layak mendapat rebate untuk individu rebate. Ini kita panggil sebagai individual rebate for resident only. Kalaulah dia punya chargeable income di bawah 35,000, maksimum 35,000, so he or she entitled to get the rebate of 400 each. Is it clear? Faham? Faham semua? Okay. Alright, so kita tengok the relief pula lah. Ini yang last lah ni, hopefully sempat lah. Okay. For individual relief, 9,000 tu memang kita punya sudah. You tidak payah kasih masuk pun, dia sudah melekat di dalam kamu punya sistem tu, 9,000 ringgit. Rebate pula. Relief. Relief ni dia mengurangkan cukai, bukan tolak ya. Dia mengurangkan kamu punya total income. Dia kasih kurang, tolak juga lah, penolakan kan. Tapi dia boleh, yang kamu boleh dapat relief lah, pengurangan cukai. Okay. Individual 9,000. Let's say, okay, you spend money for your parents for the purpose of medical treatment. You hantar dia pergi hospital, you bagi dia treatment, you bagi dia warded for example, kau bayar semua dia punya medical treatment, dia kena hospital lah kan. Dia punya apa ni, pemeriksaan semua. Kalau dia buat pemeriksaan 1,000 sahaja kamu boleh claim. Tetapi let's say kamu bagi dia medical treatment, or you bring your parents to do the dental check, you tengoklah buatlah gigi palsu untuk dia. Gigi palsu dia tidak masuk dalam basic supporting equipment tapi kamu boleh bincang untuk masukkan dental treatment. Saya boleh dia masuk treatment, sebab dia nak masuk treatment. Treatment sebab kamu mahu gigi dia mungkin supaya gusi dia tidak apa ni, tidak apa ni orang tuanya, gusi dia tidak bahkan. Jadi pakai dia gigi palsu, contoh dia. Treatment tu. Contoh lagi kalau kamu mau cabut gigi dia ke apakah. So itu semua masuk dalam 8,000 ringgit maksimum. Let's say kau cakap, 8,000 ni tambah 1,000 kan madam? Indah. 8,000 ni, dalam 8,000 ni sudah masuk 1,000 ringgit. Okay? Or you don't have time, so you apa ni? You hire somebody, okay? For apa ni, untuk look into your parents lah. Okay, kamu ni lah, kamu hire ni lah, orang yang menjaga parents. So make sure that the person
is certified by the medical practitioner. Selalunya kalau begini orang ni memang nilah dia ada lesen. Kalau tidak lesen yang kamu upah-upah om tu tidak boleh. Oh, kalau madam saya upah om kasih jaga ataupun saya upah inilah siapa-siapa sejarah jaga saya punya parents, boleh saya punya saudara di kampung. Boleh kan ni 8.000? Tidak boleh. Maksudnya kamu kena ada receipt kau gaji kamu bayar sama dia, dan dia kamu kena hantar, kamu kena make sure lah orang yang kamu hantar tuh dia berregister sebab di dalam medical practitioner punya agencies. Okay? Boleh? For parents let's say, okay, you buy the wheelchair, you buy the katil orang sakit tuh kak, you beli apa-apa sajalah untuk keperluan diri, untuk keperluan pasangan, untuk keperluan anak dan parents, restricted to 6,000 only. Ini basic supporting equipment ini tidak termasuk gigi palsu. Ini basic supporting equipment. Sebab gigi palsu ini dia lebih kepada, tapi kalau kamu pakai gigi palsu bilang untuk parents, itu boleh masuk di sini, dental treatment. Tapi kalau kamu masuk dalam basic supporting equipment, tidak boleh. Sebab dia masuk dalam accessories sudah. Okay, especially bila kita lah, kalau macam kita kan, oh my basic supporting equipment saya beli gigi palsu, kenapa? Supaya memudahkan saya untuk mengunyah. Tidak, bagi LHTN itu lebih kepada accessories. Okay, fourth is disabled individual. If the taxpayer, ini kita refer to individual, the taxpayer. If the taxpayer is a disabled individual, then dia dapat relief 6.000 ringgit. Dia dapat 6.000 ringgit lah. Relief. Kalau ada orang tu, dia dapat 9.000, dia dapat lagi 6.000. So total kalau individu tu dia kurang upaya, dia dapat 15.000. Okay, disabled individual ni dia mesti ada, dia kena inform dengan LHDN lah. Dia ada itu card, dia sudah certified sebagai OKU. Tak kisahlah OKU tu, OKU sama ada physical kah, OKU secara nikah yang pembelajaran kah, OKU yang bukan physical kah dan sebagainya. So dia masuk di dalam disabled individual. So dia tidak payah kamu kasih masuk pun, tu orang kasih masuk ke taxpayer. The system dia sudah detect. 6.000 ni memang dia sudah kasih maksudnya no need to touch anything sudahlah, because it's already in the system. Okay. Next, number 5 is education fees. Education fees here, let's say cakap, oh there is an education fee, so saya bayar saya punya iuran anak-anak semua ni, bolehlah saya declare kan education fees. Ini sambung ini yang buat pembelajaran semua ni, pay attention This education fees is only for you as a taxpayer. If you don't continue study, then you do nothing lah, janganlah sentuh apa-apa di sini. Okay, only if you continue study, not your children. Okay, kalau anak tu dia sudah masuk di dalam relief anak. Okay, ini jadi saya bayar untuk anak saya punya fee itu untuk apa? Kok kan sudah dapat relief untuk anak study di university. Okay, so for individu, kalau kamu sambung diploma, degree, master, PhD, you boleh dapat 7.000 ringgit. Okay, let's say macam madam. Madam sudah ada semua, tapi macam mana madam mau benefit daripada ni Dan madam enter lah course. Course apa madam join? Okay, madam mau ambil exam untuk dapatkan a chartered financial planner. Okay, untuk jadi yang expert lah kan. So madam bayar 3.000 ringgit for that fee. So that one is for my upskilling, for self-enhancement. So restricted only 2,000, even though I only pay 3,000. Padahal bilang sana restricted 7.000. No, for that purpose, the limit is only given for 2,000 only.
I continue. Ada soalan mau tanya? Any question you want to ask? If you don't have question, then I continue. Ada? Ada soalan? Ada soalan mau tanya kah? Alright. So next is the medical expenses for serious disease. So serious disease nih maksudnya penyakit-penyakit yang tidak ubat dia sudah. Maksudnya kamu tuh orang kena diagnose cancer. Tapi ada macam mana kalau dia kena cancer stage 2? Stage 2 kah? Stage 3 enggak apa lebih. Yang penting dia kena kategori sebagai serious disease. Nah, itu yang serious disease. Serious disease bukan sakit pinggang, sakit kaki, itu semua bukan serious disease. Serious disease this kalau tu person kena diagnosed as cancer patients and so on. Okay, not only dia, pasangan ataupun anak-anak dia. Then you spend money to go for check up dan sebagainya. You buat rawatan kimo dan sebagainya. So that one is masuk dalam 10.000 ringgit maximum restricted. Or the person gone through with the IVF. Dia buat fertility treatment. Dia buat banyak tes lah. Dia buat tes, dia buat cek semua. Tujuan dia memang untuk kesuburan, dapatkan anak. 10.000. Kalau dia tidak buat IVF, dia buat lawatan kesuburan sejak boleh 10.000 tetap. Yang penting, riset itu adalah berkenaan dengan fertility. For self or spouse. So yang ini nih kan dia perkenalkan selepas kita punya former queen. Kita punya permaisuri. Dia sangat-sangat macam menggalakkan lah parents yang tidak sampai dia mau sponsor kan siapa yang dia mau buat IVF. So, dulu pun dia melalui IVF dia bilang. So due to that lah kerajaan masukkan part of the apa nih the relief under medical expenses for untuk tujuan fertility. So next is the vaccination. Vaccination for self, spouse, and child. Any vaccine you received from the from the private hospital, for example, okay, you give your children the pneumococcal kah, apa-apa sajalah yang pergi jual jarum kah kan vaksin atau tujuan vaksin kan. You keep all the receipt and subject only 1,000 ringgit. Okay, next, dental examination and treatment. Yang ini kalau kamu orang pergi buat rawatan gigi, buat cek gigi, dapatlah 1.000 ringgit. Semua boleh. Kalau buat braces itu semua boleh kah, madam? Tak boleh. Itu dia tidak kira dalam treatment. Itu lebih kepada untuk kecantikan. Okay, right. Dental treatment ni dia sampai rawatan akar lah kita bilang. Treatment itu. Okay, Next, nomor 7. Still under medical expenses, but all of these numbers, apa ni? Dia ada sub number 1, 2, and 3. Semua ni subject to 1,000 ringgit. Ini untuk tujuan apa? Complete medical examination. Contohlah, okay, you pergi buat cek darah kah, cek kolesterol kah, you ambil tu package-package kan. Di Permai, di mana lagi? Di klinik macam-macam ada bagi offer full medical check-up. Lepas tu, you pergilah apa semualah. You buat complete medical examination. Then, you will get 1,000 ringgit apa ni? Relief for that. Or you do the COVID-19 test. Okay, yang cucuk-cucuk hidung dulu tu kan mahal. Ini dia muncul during COVID-19.
ataupun you get not complete medical examination, but you check the mental health examination and you get the consultation for not only for yourself, for the spouse and also the children. Okay? So macam mana? Macam mana kalau company yang bayar? Company yang bayar excluding. Macam yang kamu belajar, refer balik kamu punya nota tu, category of income. Under the B tu, all the benefits, amenity given kan, exclude if they give you the macam contoh-contoh the medical tu semua tu dikecualikan. Okay? Alright. So number 8, expenses and all this restricted to only 4,000 ringgit sahaja. This one is only for the child age between 18 and below. Okay, yang ini sebab government faham yang dia lah the statistic given by the Kementerian Kesihatan, Ministry of Health. Okay, they said that the number of children diagnosed as the autistic, ADHD, dyslexia keep increase. So the statistic lah ni kan. So there are so many parents waiting ataupun still in the waiting list to diagnose dia punya children. So cara begini sajalah the government can persuade the parents untuk dapatkan treatment di hospital swasta. Kalau dia ada duit lah supaya dia punya assessment tu lebih cepat. Okay, dia buat assessment sahaja. Cek. So dia bukan satu kali saja cek tuh. Dia kena datang beberapa kali. Agak cost juga lah kan. And then after dia kena diagnose pula, dia buat early intervention program. And benda ni secara gradual sampai dia umur 18 tahun contoh dia. So as long as they still bring, the parents still bring their children, okay, their kids, for example, to attend the early intervention or maybe any classes, okay, in order to treat ataupun to cure dorang punya problem ni, these children with the intellectual disability ka. So the parents entitled to get 4,000 relief. So itu adalah salah satu yang inilah government initiate sebenarnya untuk menggalakkan orang, percepatkan untuk dapatkan orang lebih macam tidak apalah, pergi swasta pun pergi swasta lah. Kalau kita terpaksa invest, tapi at the end manis-manis dia tu adalah bilangkan ayat yang kita cakap adalah juga kita boleh claim untuk tujuan. Tapi let's say the parents tidak ada anak yang ada masalah ini, tiba-tiba dia pergi declare 4,000, itu mengundang parah sebab dia kira sebagai menipu sudah. Anak dia tidak. Itu kita panggil sebagai evasion. Evasion sebab dia menipu sudah, tidak ada tapi dia adakan. Okay? Alright. So far still with me? Ada 20 minit lagi lebih kurang. Hopefully kita sempatlah habiskan. Benar-benar tadi tengok-tengok jam saja nih. Okay. Next, the lifestyle. Lifestyle. Dia ada dua jenis lifestyle. One is lifestyle number 1. Okay. The expenses for the use or benefit of self, spouse, or child in respect of. Let's say you purchase or subscribe the books, journals, magazines, newspapers. You pergilah subscribe mana-mana. Okay, you beli Groli ke apakah? 2,500 restricted. Kalau let's say you baru spend 800, so you can add anyone from this sudah juga lah. You beli smartphone, you beli tablet, you belilah personal computer. So not for the business purpose, for personal use. So you're entitled to get 2,005 ringgit. Or maybe you pay for the broadband, okay, internet subscription. So you also entitled to get this 2,500.
Oke. Ini kan beza dia sebelum di masa COVID dulu, dia ada lifestyle one, lifestyle two. Lifestyle two, additional untuk purchase of personal computer, smartphone, or tablet. So meaning to say, personal computer, tablet, smartphone ni, dia dalam dua lah, total semua 5.000. Yang ini apa? 2.500. Harga telepon sekarang pun punyalah mahal kan? Okay, so this is the difference between during the after COVID. I think around 2022 or 2023 Teda sudah ni lifestyle number 2. Dia orang mansuhkan. Start from the year 2024, ini nih sports nih daripada sini dia kasih turun sudah pergi khas untuk sport. Meaning government memang galakkan kita untuk menjalankan gaya hidup sehat. Ini semua kesehatan ya Pak nih, relief dia nih. Dia orang punya tema nih kan ke arah rakyat yang sehat. Kenapa? Ini ada tujuan untuk mental health, examination, tujuan kesehatan berapa. Ini pun untuk tujuan sports, kan? Dapat relief lagi. Tapi itulah selalu orang tidak spend money for that. Orang kedekut untuk spend money. Kan? Yang cakap kira-kira lagi, tidak payahlah. Tidak payahlah. People like they don't care about to spend money for this. Lah dia orang mau yang percuma, ya semua pergi hospital, pergi apa semua dan sebagainya. Okay, so additional relief for the use of sport. Okay, so sport equipment. So if you have you purchase jersey, bilang kan, oh saya mau beli jersey lah, saya mau pergi Adidas. Oh saya mau pergi Nike, saya mau pergi Puma, pergi beli kasut, pergi beli apa semua. Sports activity kan, sport equipment kan, bilang dapat lah 1.000. Wih, baru saya beli begini. Wih, berabisan ini saya belanja. Listen here, okay? Kalau kamu beli kalau kamu beli jersey kah, baju kah, bilang baju sukan, sokol sukan, kasut kah, bukan untuk tujuan macam, memanglah untuk kamu guna tujuan untuk sukan, tetapi dia boleh digunakan untuk tujuan lain kan. Pergi jalan-jalan, pergi pasar, pergi jalan, pergi kedai, pergi jalan, pergi supermarket, pergi Imago, pergi mana lagi kamu orang, pergi Surya Sabah, boleh pakaikan kamu punya sport shoes. Pergi kelas pun pakai sport shoes. Itulah kamu bawa lari, itulah kamu bawa pergi kelas, semualah itu. Itu bukan sports equipment. Sports equipment ini maksud dia baju yang khas untuk sukan. Kamu tidak akan gunalah itu baju mau pergi sekolah. Kamu tidak pakai baju itu kasut lah untuk pergi sekolah. Contoh macam kamu pakai hiking kan. Kasut khas untuk hiking. Contoh. Kasut hiking. Adakah orang pakai kasut hiking yang bergigi-gigi itu? Atau yang pakai spike lah kan. Pergi kelas. Dada kan pak dia bilang kadang. Nah, itu tidak boleh ya. Itu boleh. Itu sports equipment. Tapi kalau kamu bilang itu baju, jersey, kamu boleh pakai untuk tujuan-tujuan lain. Pergi membeli semua tuh di depan kedai, di depan itu semua tuh, itu tidak boleh buat sebagai relief. Itu tidak dikira. Nah, macam mana contoh dia? Baju berenang, itu sports equipment. Ada nggak kamu orang pakai baju renang pergi jalan-jalan? Ada kan? Pakai seluar tuh yang tight tuh, pergi jalan-jalan, pergi sana lah kamu orang, pergi berlari-lari pakai itu seluar renang kamu. Ada kan? Nah, jadi itu boleh dikira sebagai sports equipment. Hati-hati bila mau cakap itu sports equipment, nah. Okay, rental or entrance fee for to any sports facility. You pergilah masuk, pergi apa nih? Bilang jom kita pergi main futsal. Okay? Apa sewa gelanggang? Sewa gelanggang berapa? Dapat resit kan? Kumpul itu resit boleh buat relief. Rental kan? Padang apa nih? Gelanggang futsal. Kalau kamu ada tuh rental semua tuh simpan lah resit dia, nanti bagi medal, kasih kusung. Dan meja. Okay, registration fee for any sports competition. So ikutlah larian 5 kilometer, 7 kilometer, 10 kilometer, 21 kilometer. Okay, yang penting organizer tu mendapat kelulusan daripada
Commissioner of Sports. Okay, soalnya dia orang punya part of promotion juga lah tu. Or you pay for the gymnasium membership fee. Pergilah jadi member gym kan, mau kasih apa ni, kasih mantap itu kamu punya body muscle semua kan, boleh. Kalau pergi masuk yang walk-in saja boleh, boleh. Simpanlah tu. Tidak seharusnya membership. Alright, 1,000 only. Boleh Next, kita tengok purchasing of breastfeeding equipment. This one is only for female taxpayer, lelaki tak boleh. Macam mana kalau lelaki tu, macam mana kalau tu lelaki, dia beli untuk isteri dia? Okay, dia macam ni. Kalau dia detect dalam sistem, contoh si Mr. Wong tadi si Mr. Wong punya sistem dalam dia punya LHDN, dia cakap dia married with Miss Linda. Miss Linda also declare the tax. Miss Linda also pay the tax. Dua-dua lah ni kan husband and wife bayar. Jadi Miss Linda untuk breastfeeding akan muncul ini dalam dia punya borang online tu. Tapi Miss Wong, item nomor 11 ni, ini tidak akan muncul dalam dia punya screen. Because only female taxpayer. Let's say Mr. Wong married to Miss Linda and Miss Linda is not working. Dia housewife lah contoh dia, housewife. Tidak record dia sebagai taxpayer. Okay, so husband punya sistem dia akan keluar ini nomor 11. Okay, nomor 11 ni akan keluar. Sebab apa? Dia beli untuk anak dia kan. Jadi dia lah yang beli, takkan suruh istri dia. Istri dia mau pakai duit mana? Minta duit juga sama suami dia kan. Okay, jadi macam mana kalau dia tidak beli? Susu yang dia beli tu semua tu kira sekali lah tu susu tepung. Tapi kan dia susu badan penuh bilang. Tak kisahlah. Ini bagi 1,000 ni. Okay, boleh Right? Madam punya pun macam mau mati sudah. Dia kasihin. Dia bilang, sudah lah itu. Dia bilang. Okay. Alright. So next, item number 12. Childcare fees to a registered childcare center or kindergarten for the child aged 6 years and below. So yang ini kalau either one tidak boleh. Husband declare, wife declare. Cannot. It's either one. Either suami ataupun isteri. Kalau suami sudah declare, wife tak boleh declare. Kalau wife sudah declare, suami tak boleh declare. So yang ini sekiranya ada anak 6 bulan ke bawah sahaja. So macam mana kalau anak tu dia punya umur 3 tahun dan 3 tahun semua maid yang jaga. Okay. So dia kena hantar di registered childcare center sahaja. So let's say kena minta dia punya receipt, mana dia punya pembayaran. So you use the childcare pusat taska itulah punya receipt bayaran yang kamu bayar setiap bulan sebagai evidence. Okay, 13 is a net SSPN. So limit only 8,000 ringgit. So if you do the withdrawal, then they will calculate the net lah. Let's say you kasih deposit 3,000 1 tahun tu. Hujung bulan terpaksa kamu kasih keluar dalam 1,000 ringgit. So dia tidak kira 3,000 ringgit, tetapi 2,000 ringgit. Okay. Dalam akaun kamu sudah ada dalam lebih kurang 6,000. 6,000 tambah 3,000, you cakap okay, 9,000 sudah. Tolak 1,000 kamu kasih keluar ada 8,000. So you kasih tulisan 8,000. Indah. Dia akan tengok pada tahun yang semasa kamu simpan tu. Kalau tahun tu kamu tidak simpan apa-apa, tiadalah. Jangan tengok baki yang berapa yang ada di dalam bank, di dalam SSPN account. Okay, nomor 14 ni, if the wife and the husband is divorced,
wife and husband is divorced. So the taxpayer for husband ada bayaran alimony. Jadi dia akan report dengan LHDN lah. Dia akan bagi tahu saya sudah bercerai. Status saya bercerai. Automatically bahagian yang ini kan dia akan keluar. Dia akan keluar nih benda nih. Alimony nih. Nafkah nih keluar. Terpulanglah sama ada tuh suami bayarkah tidakkah, up to him lah. Tapi kalau dia bilang dia bayar, kena ada bukti bayaran. Nah, oke. Di item ini boleh keluar sekiranya husband declare tax, wife tidak declare. Wife tidak declare maksudnya wife itu mungkin housewife. So, benda ini pun akan keluar juga sekali. Oke, so dia layak mendapat 4.000. Kenapa? Sebab wife dia tidak bekerja. Alimony untuk wife sahaja. Wife tidak bayar alimony Oke, mana ada perempuan bayar nafkah kepada laki, kan? Oke, only for the male taxpayer pay alimony to former wife. Tetapi macam mana kalau wife declare, husband tidak declare? Maksudnya husband tu adalah house husband. Full time suri rumah lah. Dia punya lelaki itu tidak bekerja lah, duduk rumah. Not work. So, istri boleh tuntut 4.000 daripada LHDN. LHDN akan tanya tuh, tak bekerja tidak? Dia kerja di rumah sejaklah. Dia buat apa? Dia jaga rumah, bilangkan. Oke, jadi 4.000 di bahagian ini dia akan keluarlah amount dia. Oke, this one is for the spouse. Tadi disabled individual. Individual is a taxpayer. If the taxpayer married and dia punya spouse pun disabled, so dia boleh claim relief either husband or wife dia due to the disability. Amount dia adalah sebanyak 5.000 ringgit. Mana sudah nih? 5.000 ringgit ini nak nih. Ini nak 5.000. Oke, 5.000. Alright. So 16A, kalau ada anak 18 tahun ke bawah belum berkahwin, jalan 18 tahun berkahwin memanglah belum kawin lagi kan. 2.000 ringgit. Dia masih lagi school di secondary, primary school, tadika dan sebagainya. 2.000 ringgit satu anak, satu kepala. And then kalau dia sudah 18 tahun ke atas dan belum berkahwin lagi, dia tidak sambung pengajian, dia cuma sambung matrikulasi, dia sambung STPM, dia sambung A-level, dia layak dapat 2.000 juga. Sama macam yang anak yang kategori 16E ini tadi. Oke. Tetapi kalau dia sudah umur 18 tahun ke atas and dia sambung dia punya diploma di higher learning institution, di mana-mana university, sama ada swasta ataupun public. So dia layak untuk dapat 8.000 ringgit dengan syarat anak itu belum berkahwin. Kalau anak telah berkahwin, so dia tidak layak untuk dapat relief daripada anak tersebut sebab pasangan dia yang akan declare relief untuk anak dia, untuk istri dia. Oke. Next, if the children is disabled child, dia tidak akan dapat ini 2.000. Instead, bagi dia 6.000 relief. Tak kisahlah anak itu keupayaan secara fizikal, intelektual dan sebagainya, so 6.000 ringgit untuk anak. Kalaulah anak tersebut sambung pengajian di university, dia dapat lagi 8.000 ringgit. Dia bukannya macam yang ini 2.000 tambah 8.000 indah. Ini atau
Kalau yang ini atau either 2.000 ataupun 8.000 untuk anak normal. Tapi kalau anak yang disabled, ada disability, so 6.000 dan 8.000 kalau dia sambung belajar. Kalau dia tidak sambung belajar, 6.000 saja. Dia sambung belajar, tambah lagi 8.000 ringgit. Is it clear? Okay, next is the life insurance and EPF. So this one is mandatory for EPF and restriction is 4,000 ringgit only. Kamu kena masukkan. Kalau kamu tidak beli kalau kamu tidak mencarum dalam EPF, you are taking the pension scheme, dan ini tiadalah. So kalaulah, okay, you have the life insurance. Life insurance life insurance hibah tu consider sebagai life lah. Restricted only 3,000 ringgit. Okay, this one is life. Beza nih ya, life insurance. Meno kasih bold di sini supaya kamu nampak. Life insurance. So while this one, if you have you pikir-pikirlah apa lagi sih mau buat nih supaya dapat relief chargeable income share rendah. So you can apply for the PRS pula. What is a PRS? Private Retirement Scheme. I think you have studied this with during the previous class, retirement planning with apa? Siapa kamu ajar retirement planning? I'm not remember siapa. Okay, retirement planning lah. You can diversify your investment. So this one is a private punya scheme lah untuk kamu boleh kasih increase kamu punya pendapatan untuk for the purpose of retirement. Okay, next is the insurance, mainly for education and medical. Okay, let's say you are the beneficiary for children. Anak si Miss Linda ada umur 10 tahun. 10 tahun dia beli life insurance. Okay, untuk anak kita terpanggil di life insurance we call them as education insurance. Education insurance. Life ini sebenarnya is only for you. Kalau you beli untuk keluarga, boleh kira life lah. Tapi kalau you beli insurance yang satu sahaja, untuk tujuan satu, life sahaja, untuk anak kamu sahaja, so that one is not called as the life. Tapi dia kena panggil sebagai education insurance. Alright, and medical insurance here refer to your medical card. So dia kena combine. Ini yang madam sangat-sangat frust nih sebenarnya. Why lah dikasih gabung nih? Medical insurance dah lah mahal. Gabung-gabung 3.000 nih pun lebih. Education insurance nih pun, anak-anak punya insurance pun dia kasih masuk sekali. 3.000 di sini. Tapi yang ini mengakai mau kasih penuh 3.000 ringgit. Life insurance bukannya banyak manapun. Dia punya premium. Okay, so this one is to differentiate between the life and education insurance. Later you can ask me like if you want to know further about the life and education insurance. Next is number 20, contribution to the SOCSO. So if you contribute your money for the SOCSO, then you will get 350 relief. Okay, for that. Memang sikit saja nih. Kita bayar SOCSO bukannya sampai ratus-ratus. Ada yang puluh, ada yang belas. Tengok pada kamu punya basic salary. Ada yang tidak sampai pun 10 ringgit. 4 ringgit, ada yang bayar 5 ringgit. Sikit saja, gaji dia sikit kan? Okay, last is expenses on charging facility for electric vehicle, not for business use. So meaning if you spend money to charge your electric car or your hybrid car, so you can you belikan dia punya charger tu, up to you. Yang penting kamu charge lah. Okay, you can enjoy 2,500 relief. So kalau kamu tengok ni kan, the government is actually towards support the electric vehicle sudah. 2.500. Tidak heran nih kalau dia makin lama makin meningkat amount dia.
Kalau dia makin meningkat nih maksud dia membelilah kita kereta listrik untuk dapat relief kerajaan. Kan hybrid kala beli. Alright, sebab di Sabah nih baru berapa jarang nampak charger dia kan paling-paling pun makin banyak sudahlah madam tengok. Sebab di Kundasang pun ada sudah satu kan dia orang pasang di sana Kinabalu. Okay, so other rebates? Okay, kita boleh apply rebates for zakat lah. Zakat. Zakat tiada dia punya had. Levy on foreign works ataupun you go to umrah pun ada dia punya rebates juga. Ada dia punya calculation itu. Okay, last is a tax rate. Macam mana kita kira tax rate? Di sini nih. After you dapat semua ini relief kan, kamu kasih total lah berapa amount dia. Barulah kamu kasih masuk di sini berapa amount relief. Oke, kasih tahu lah berapa relief total dia berapa kamu dapat di sini. Berapa puluh ribu relief kamu dapat untuk total relief nih. Next is daripada total income tolak dengan total relief di sini, barulah kamu akan dapat berapa kamu punya chargeable income. Let's say your chargeable income here is contoh lah, ayo punya chargeable income di sini adalah 48.000. 48.000 kan? Kira-kira 48 contoh lah aggregate income di sini dalam 69.000. Sini dapat dalam berapa di sini nih? 21 kah? 21.000 relief dia kan? 21.000 relief dia. So 69.000 tambah 21.000 48.000. Inilah yang kamu kena charge untuk income kamu. Oke? Okay? So what's next? Buka kamu punya ini nih tax rate nih. Di manakah 48.000 itu terletak? Di sini dia, kategori D. 48.000 range between 35.000 to 50.000. So you kira lah di sini. Oke, kasih masuk di sini D kan. For the first 35.000, 600 ringgit. Kasih masuk di sini 600 ringgit. Berapa tadi tuh? 35.000 kan? 35.000. Madam lupa sudah berapa month tadi Madam sebut. 35.600 ringgit. 600. Lepas itu di sini berapa balance dia? Buatlah 35.000 tolak dengan 48.000 tolak dengan 13.000 dalam 13.000 di sini. Rate dia berapa? Rate dia dalam 6%. Kasih masuk 6% di sini. Kira lah 6% kali dengan 13% berapa? 6 kali 10 sudah 600 kan? 600 kali dengan 603 berapa? 600 berapa ringgit nih? 3 kali 6. Itulah. Berapa 13.000 dalam dengan 6%? Berapa kelas? 780. 780 madam. Ini? Anggap jalan 680. Oke. 1280. Inilah teks kamu kena bayar. Begitulah total income tax kan. Rebate lah, let's say lah. Kalau tengok begini kan, kita tengok chargeable income dia. Tidak sampai 35.000. Jadi tidak adalah dia punya rebate. Untuk self tiada, wife pun tiada. Jadi kasih kosong. Zakat dia bayar, let's say dalam 1.300 ringgit. You see? Kamu tengok zakat kasih kurang tax, donation kasih kurang aggregate income. Nampakkah beza dia? So, itulah antara salah satu benefit kita dapat kita as a Muslim taxpayer because you enjoy the tax rebate, zakat as a tax rebate. So, memang itu selalu jadi diaktalah di dalam Muslim country punya inilah Islamic, Income Tax Act. Alright, so this is how to calculate this tax rate. Jadi beginilah dia semua. Oke.
So, itu yang Madam bagi contoh tadi sama kamu. Beginilah. Nah, contoh kalau yang macam begini kan, jadi macam mana nih? Ada teks dia, ada charge dia teks di sini. Mana boleh 1880, oh 20 ringgit ekstra. Nggak boleh, kosong sudah di sini. Kenapa kosong? Nggak bolehlah minta balik ini teks. Ya, saya kena teks 1.280 saja. Saya sudah bayar zakat 1.300. Ada lagi lah pulangan saya 20 ringgit. Nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh minta? Duit saya pula tuh, bilang kan. Itu namanya buruk siku. Sudah bagi zakat mau minta balik? Nggak boleh. Paham? Jangan kamu confuse dengan rebate ini. Rebate nih bila kena tolak nih dia kosong sudah di sini. Jadi let's say dia ada salary tax deduction kan? Dia buat salary tax deduction dalam 1.800 ringgit. Contoh dia buat sini dalam 1.800. Kan? Jadi dia punya tax payable dia dah kosong. Tapi dia dapat refund sebanyak 1.800 ringgit. Begitulah kiraan dia. Itu nantilah kita belajar sama-sama nanti. Oke? Tapi nampak sudah kan macam mana? Teringat sudah balik FIN 533? Macam mana kita kira teks? So, begitulah nanti kita akan buat. So, untuk petang nih kita stop sampai sini sajalah. Nanti insya Allah kita jumpa semula dalam next class. So, next class nanti bila Madam tengok statutory income dengan adjusted, I don't think that I'm going to go deep into the calculation on statutory income and adjusted because apa yang Madam share hari ini pun sudah sufficient sebenarnya. Sudah cukup untuk kita nampak apa beza antara adjusted and statutory income. Unless you tidak paham lagi lah. Kalau kamu tidak paham, kamu baca, kamu tanya Madam. Okay? If you still don't understand lah. Kalau kamu paham sudah, okay lah. Alhamdulillah. Oke, jadi untuk next class, hari Selasa kita tidak